प्योर पाटा बाकी लागवा पाटली पाटा अपन बहुत देखि लेकिन देखुन इडा हला पूरा हाई क्वालिटी वाला पाटली पाटा रेट भी बहुत ही सस्ता है देखुन 4400 मात्र 4400 टका देखो पाटली पाटा सब नुआ नुआ कलेक्शन आसी जे यहां जस्ट फ्रेश आसी जे कलेक्शन 4400 देवा दिया था भी बहुत बढ़िया ही परवा माने अफोर्डेबल प्राइस रे पाटा साड़ी देखो पाटर ना लगी भी बहुत एक्सपेंसिव है देखो आपन कोटा पाटली पाटा मिली जाउछे मात्र 4400 टका देखो बहुत सारा यहां देखो 4400 इन द चौड़ा धड़ी वाला बहुत ट्रेंड रे चली छे एटा देखुन गोटे पूरा सावित्री स्पेशल देखुन सावित्री स्पेशल रेड रे येलो रेड कलर देखो मिनी बूटी रहछे देखो ना आंचल लाइट सेट तार आंचल भी पूरा यूनिक रहउछे देखो एटा आसबा 13800 टका मात्र बहुत ही सस्ता इंडिगो कलर रे अछि केते बड़ डिजाइन देखुन 16500 इडा देखुन से हमर नेचुरल डाई दिस देखुन से कलर भी सेल कलर अछि कि बढ़िया लागे देखो 16500 एटा आसबा 16500 मात्र ग्रीन रे पिंक रंग भरा काम हिचे तो 18 19 हेतबा भाबुत जिन हिसाब काम हिचे 16500 देखुन मात्र केते बढ़िया दिछि प्योर पाटर जबरदस्त कलेक्शन आपण बेटा जल्दी जल्दी ही बुकिंग करूँ वायरल पीस रहे ही नहीं एटा होचे ता ब्लाउज पीस एटा होचे ता पूरा बॉडी देखो आ इथरे ब्लाउज पीस आसबा प्लेन आसबा ब्लाउज सब थिरे टिश्यू बॉर्डर रहबा एटा आसबा जेनटा नेबे 9600 टका 9600 देखो 9600 टका देखो आपण नहीं पाबे कलेक्शन टिश्यू रे केते सुंदर कलेक्शन टे अछि एटा होचे ता आंचल आंचल आ फुल बॉडी देखो केडे बड़ बांधर देखो केडे बड़ चक्र कोणार्क चक्र करा हिचे एटा होचे ता ब्लाउज पीस वर्क फिर अछि देखो एते बढ़िया लागे एते सुंदर लागे देखो कलेक्शन आपण एटा उरे देखो वायरल कलेक्शन बहुत कम सप्ताह रे अछि देखो माछा सप्ताह स्टार सप्ताह एटा होचे बॉडीटा एटा होचे ता आंचल देखो केते सुंदर जी देखो साडीटा जोहार ऑफिसर स्वागत हमर मुंडा विलेज रो आउट नुवा वीडियो के वर्तमान फिर के पहुंची लेनो सांची मेरे हैंडलूम संबलपुर के जिन जानो संबलपुरी साड़ी एक से एक क्वालिटी रो देखबा ले मिलছে आ आजि का जेन वीडियो आपन मन अपेक्षा करले सेटा हला सावित्री व्रतर स्पेशल कलेक्शन आ सावित्री व्रतर स्पेशल पाटो साड़ी रो स्पेशल वीडियो देबा आपन मन जिना देखि बहुत ही पसंद करबे सब नुवा नुवा लेटेस्ट कलेक्शन जेना कि मार्केट रे कहीं देखबा ले ना पान हैंडन द कलेक्शन केतरा कलेक्शन आजि का वीडियो देखबा रे मिलबा तो केनता कलेक्शन अछि केन प्राइस रे मिलुचे सेटा के देखबा तो वीडियो के आरंभ करू लास्ट को देखो ना चैनल के जेन नुवा गरेजन YouTube पे सब्सक्राइब करू फेसबुक पेज के फॉलो करू स्वागत जोहार जय मां समले रेमुंडा विलेज रो सब ऑडियंस के सांची में हैंडलूम परिवार तरफ आज रो वीडियो रे बहुत बहुत स्वागत अछि आउ आज जेतु पाटो स्पेशल वीडियो बा हां पाटो रो स्पेशल वीडियो आसो आउ जेतु आके सावित्री व्रत आसु जे तो सावित्री व्रत हिसाब रे पूरा एक से एक डिजाइन रो पाटो साड़ी देखमा आउ किछि नुवा नुवा कलेक्शन जेंटा देखबा जेंटा कि देखि गुटे इंफॉर्मेशन तो मैं दउ छै कि जेन माने हमनु साड़ी नउ छ साड़ी रो ब्लाउज पीस काटवार आगु थोड़े चेक कर दो कैंसी जगह रे भी आपन को लागु छै कि सेते फॉल्ट अछि तो सेटा ब्लाउज पीस काटवार आगु ही सॉल्यूशन ही पारबा आ वंस ब्लाउज पीस काटी देला पर आ रिटर्न एक्सचेंज ही ना पार रिटर्न एक्सचेंज ही ना पार आ सर एड्रेस टा किना रहबटे एड्रेस टा होछि हमर संबलपुर रो सेंट जॉन स्कूल रो पूरा ठीक गेट सामना रास्ता रो ऑपोजिट रे हमर बोर्ड लागि छै आ लागि करी गली रही हमर घर सामने हमर घर भी हमर व्यापार आ अपन गूगल मैप भी सर्च करले सांची हैंडलूम बेले भी आसीबा या अपन माने जेन माने भी ऑनलाइन हमन साड़ी नउ छन प्रॉपर विथ जीएसटी बिल रे ही तांको साड़ी हमें दे पार गोला वीडियो रे देखा भी केंदे पैकिंग हेसी काना हेसी केंदे जीएसटी बिल जेसी सेटा भी देखाइला से हिसाब क्वालिटी के सब वाले प्रेफर करू सब सस्ता रे सब जिनिस भल नै मिले क्वालिटी के जाऊ 100-200 टा मीटर नहे से क्वालिटी के प्रायोरिटी दिया हेसी आ जे जेंते फीडबैक समस्त 5 स्टार देबे से हिसाब काम करा हेसी से लेवल देखुन आपन माने जदी नबा चाहू छ आपन सांची में हैंडलूम परचेस कर परबो तो जाऊ बिना रजिस्टर के देखबा आज स्पेशल कलेक्शन दे दे छ ठीक अछि जो पहला देखुन धमाकेदार कलेक्शन नु ही आरंभ करा हला देखुन सॉफ्टवेयर डिजाइन रे पाटो साड़ी प्योर पाटो साड़ी देखुन केते गॉर्जियस दिस कलेक्शन डा आपन देखुन देखि पारले पाइबे एड देखो ना आंचल बहुत डिजाइन अछि एड देखो ऑल ओवर बॉडी रे देखो केते सुंदर दिजे देखो सॉफ्टवेयर डिजाइन थाकि रेड धड़ी आंचल देखो आपण नै पाबे रामा ग्रीन कलर रे अछि आपण नै पाबे सुंदर कलेक्शन तापर देखो एडा गुटे कलर टी देखो आज देखो स्पेशल वीडियो रे स्पेशल कलेक्शन नु ही आरंभ करा हला एड देखो ना आंचल आ बॉडी देखो सॉफ्टवेयर डिजाइन अछि देखो केते बढ़िया दिसि देखो रेगुलर आसु बहुत ही सुंदर लागै तार पर देखमा एटा देखमा विचित्रापुरी रो नवा कलर रे न्यू कलर रे
केनता दिसुई देखो रॉयल कलेक्शन देखो सांची मेरे हैंडलूम रे सब ले ही एंता एटा कलेक्शन आप देखवाले पेबे चल एटा ऑल ओवर बॉडी देखो विचित्रापुरी प्योर आसवा पाटरे 15,500 15,500 टंका देखो आप नहीं पर भी सुंदर स्पेशल कलेक्शन सांची मेरे हैंडलूम संबलपुर रे मते एटा नंबर जल्दी जल्दी बुकिंग करूँ जहाँ जिना एटा पसंद देखमा रॉयल ब्लू रे अछि रेड कलर रो आंचल आजी ये देखो ना चल नाही जने तो मनु नंबर एटा आसवा 18,000 आ बॉडी देखो मात्र 18,000 टंका देखो सफ्टार डिजाइन थई गरी टेराकोटार डिजाइन थई गरी आपण मान नहीं पारबे कलेक्शन रेस में दर तो कॉल रिसीव कर तापर देखमा एटा देखमा जिगजैग पैटर्न अछि एटा आसवा 15,500 15,500 टंका देखो प्योर पाटो ई टाइप रो देखो सेलिब्रिटी मॉडल माने ई टाइप रो कलेक्शन पसंद करसन बहुत ए देखले हां चल ये देखो पूरा बॉडी देखो बहुत सुंदर दिछि देखो आपण मगै पारबे केते खास रही देखो डिजाइन ता जिन माने वाले चाहछन स्क्रीनशॉट करन ताकर WhatsApp नंबर फोटो पठो एड्रेस पेमेंट करियो ऑनलाइन ऑर्डर एटा तार आ गुटे कलर मिली जबा एटा भी आसवा 15,500 15,500 टंका देखो जहाँ के जे कलर पसंद लागु छे आपण बुकिंग करूँ देखो ना चल पूरा बॉडी देखो केते एटा बढ़िया होचे तार ब्लाउज रे भी वर्क आस वर्क आसीबा देखो ब्लाउज पीस वर्क भी आसीबा एटा स्म एटा उटे देखुन पूरा यूनिक कलर अछि पूरा कलर देखो कलर कॉम्बिनेशन पूरा आम लागि भी फास्ट नोआ ही आसी देखो देखुन नोआ कलर रे नोआ बॉर्डर अछि पीच कलर रो बॉर्डर अछि आंचल दी देखो एटा होचे तार आंचल केते क्वालिटी दिछि देखो ना आंचल एटा होचे तार ब्लाउज पीस जे भी पिनबे फर्स्ट टाइम पिनबे एंदा कलेक्शन है एंदा कलर रे आ सांची मेरे हैंडलूम रे जदी नोआ कहि देले भाबुन सेटा पूरा नोआ ही फर्स्ट टाइम ही आपण देखो इन द स्पेशल कलेक्शन एटा देखुन नवकुठी है नवकोठी जेंटा कि नोआ कलर रे अछि गोल्डन कलर रे 18,500 टका আছে 18,500 देखो 18,500 टका देखो आपण माने पर सुंदर स्पेशल पाटो साड़ी रो एटा कलेक्शन होचे तार ब्लाउज पीस बहुत ही सुंदर अछि देखो आपण एटा सांची मेरे हैंडलूम रे एटा उटे नोआ कलर रे देखमा सिल्वर टिश्यू अछि सिल्वर टिश्यू धड़ी सप्ताह अछि देखो एटा लक्ष्मी पाद डिजाइन रे केते बढ़िया दिछि देखो कलर डिजाइन थई गले धड़ी सप्ताह रे ए देखो आंचल बहुत ही सुंदर लागु कलेक्शन आ किछिंदा प्रकार रे देखो साड़ी माने एटा आजिका आसी जस्ट पहुंची अनबॉक्सिंग होची नोआ नोआ कलेक्शन देखो केते सारा पहुंची गला न आपण जेते बेले जे समय 16,500 16,500 इंडिगो कलर रे अछि केते बॉड डिजाइन देखुन 16,500 इडा देखुन से हमर नेचुरल डैब ए दिसि देखुन से कलर भी सेल्फ कलर अछि एतकी बढ़िया लागि देखुन 16,500 देखुन आपण नहीं पारबे कलेक्शन बहुत ही बढ़िया लागला कलेक्शन देखुन जे भी नेबे जल्दी ही बुकिंग करूँ ना तो इन द टाइप रो कलेक्शन मिले ही ना डबल हो इडा देखुन इडा भी गुटे देखमा धड़ी कम रे अछि इडा आसबा 17,000 17,000 देखुन धड़ी कम रे अछि देखुन केते बढ़िया लागो छोट छोट आम कोसी डिजाइन रे अछि इडा होचे तार आंचल सी ग्रीन रे पिंक कलर रो आंचल आ ब्लाउज मिली जिबा बहुत बढ़िया सुंदर दिछि देखुन आज कलेक्शन देखुन सब सिलेक्टेड पूरा बाछी बाछी आनी कर आला साड़ी माने जेना आपण देखि बहुत ही पसंद करबा नोआ टाइप रे कलेक्शन लावा ए देखुन 17,500 17,500 देखुन छोट प्रिंट ऊपर अछि हां छोट छोट प्रिंट ऊपर रेड धड़ी आंचल रे एटा हाफ हाफ डिजाइन करसन हाफ हाफ डिजाइन रे अछि एटा होचे तार ब्लाउज पीस ब्लाउज केते सुंदर लागो देखुन कलेक्शन एटा देखुन पेरे पेरे डिजाइन रे अछि आ सेल्फ कलर रे अछि 18,500 टका 18,500 देखुन 45 कुठी रे पेरे पेरे मॉडल करा है पेरे पेरे मॉडल अछि देखुन सेल्फ कलर अछि आ भी बढ़िया दिछि देखुन माछो धड़ी रे अछि 18,500 18,500 मात्र 18,500 टका आपण नै परबे कलेक्शन सावित्री व्रत ले यानी समस्त घिना बिका करूचन यानी बेस्ट टाइम आपण ने परचेस करू टाइम आहुरी भी अछि आपण माने एवरी ऑर्डर करले ब्लाउज भी सिले पारबे एटा देखमा गोटे लहरी सप्ता अछि 19,500 टका 19,500 टका रे बहुत ही सुंदर लागो 19,500 रानी रे ब्लू धड़ी आंचल ई कलर रो भी क्रेज बहुत ही अछि यानी 19,500 टका देखो लहरी सप्ता रो आपण नै पारबे सुंदर कलेक्शन तापर देखमा एटा आसबा 16,000
500 मात्र 16500 देखो नवा धड़ी रे के बॉड डिजाइन अछि देखो 16500 देखो आपण स्पेशल प्राइस रे आपण को आज वीडियो रे देखो सब प्योर पाटर साड़ी कलेक्शन देखा होजे आ सब नवा अपडेटेड कलेक्शन रे देखो ना चल एटा होचे तर ब्लाउज धड़ी देखो किछिना प्रकार रे अछि तापर देखो आपण देखो जन सांची मेन हैंडलूम संबलपुर रो एक्सक्लूसिव संबलपुरी पाट साड़ी कलेक्शन बहुत ही सुंदर दिछि देखो कलर टिक देखो साड़ी एटा देखो रानी कलर रे कॉफी कलर रो बॉर्डर अछि छोट छोट काम रे देखो बहुत सुंदर डिजाइन ते हिछि एटा आसबा 19000 टका 19000 टका देखो ए देखो ना चल आ बोर्ड देखो 19000 टका देखो नवा कलर कॉम्बिनेशन रो प्योर पाट साड़ी एटा आसबा 16500 मात्र ग्रीन रे पिंक रंग भरा काम हिचे तो 18 19 हेइतबा भाबुदल जे हिसाब काम हिचे 16500 देखो मात्र केते बढ़िया दिछि प्योर पाटर रो जबरदस्त कलेक्शन आपण बेटा जल्दी जल्दी ही बुकिंग करूँ ए वायरल पीस टे रहे ही नहीं एटा होचे ता ब्लाउज पीस तार परे देखमा कोणार्क डिजाइन जेंटा कि एटा होचे रियल कोणार्क एटा ही फास्ट बारी थिला एटा देखो फास्ट वर्जन जेंटा रियल पूरा रंग भरा काम अच्छे एटा होचे रियल कोणार्क डिजाइन टा आ एटा होचे तार आंचल चल देखो हाथी सवारी अच्छे एटा होचे तार ब्लाउज पीस बहुत सुंदर दिसि देखो साड़ीटा जे भी नेबे बहुत ही पसंद लागबा कलेक्शन तापर देखमा एटा होटे देखो लाइट और डीप कलर कॉम्बिनेशन रे अच्छे बहुत सुंदर पीसटे बहुत लाइटिंग आछे साड़ी रे नोआ पूरा अपडेटेड अपग्रेडेड वर्जन रो देखो सब साड़ी में एटा 22000 आसबा 22000 देखो 22000 टका देखो प्योर पाटर एटा देखो होचे ता ब्लाउज पीस रॉयल कलेक्शन देखो केते गॉर्जियस लागे कलेक्शन दा कलेक्शन एबे देखमा देखुन सावित्री स्पेशल ऑफर 4400 टका रे पाटली पाट मिली जबा मात्र 4400 रे पाटली पाट क्वालिटी पूरा प्योर पाट होई लागो पूरा क्वालिटी ता तर प्योर पाट वागी लागो पाटली पाट आपण माने बहुत देखि दिबे लेकिन देखुन इडा हला पूरा हाई क्वालिटी वाला पाटली पाट फिर रेट भी बहुत ही सस्ता है देखुन 4400 मात्र 4400 टका रे देखो पाटली पाट सब नुआ नुआ कलेक्शन आसी जे यहां जस्ट फ्रेश आसी जे कलेक्शन 4400 व्यवहार दिया थवा भी बहुत बढ़िया ही परवा माने अफोर्डेबल प्राइस रे पाटो साड़ी देखो पाटर ना लगी भी बहुत एक्सपेंसिव है देखो आपण कोटा पाटली पाट मिली जाउछे मात्र 4400 टका देखो बहुत सारा यहां देखो 4400 इन द चौड़ा धड़ी वाला बहुत ट्रेंड रे चली छे सेटा भी मिलुछे जिना पाट रे अछि जिना पाट मॉडल अछि जिना डिजाइन रे आ बहुत लोग कन्फ्यूजन पाटली पाट वाला काना बोले पाटली पाट गुटे मीटर खाली पूरा काम करा है बाकी सब प्लेन रही से पाटली पाट कह देखो बहुत ही सुंदर दिखे देखो यहाँ भी कलर देखो पर्पल कलर 4400 मात्र 4400 टका आपण मैंने स्क्रीनशॉट करूँ जे साड़ी भी पसंद लागे व्हाट्सएप नंबर फोटो पठाऊँ आपको भी आसवा 4400 जानवर सुविधा 4400 टका देखो नुआ नुआ सब कलेक्शन देखो जेना बहुत बड़ बड़ वायरल डिजाइन सब पाटली डिजाइन अछि सेटा पाटली डिजाइन आसी जे थरो गुटे हमें खुली गिरी देखालो सब हेंता ही आसबा पाटली पाटर देखो केते सुंदर सुंदर कलेक्शन रेट भी बहुत सब 4400 ने सब 4400 टका बहुत ही बढ़िया अछि देखो एक से एक डिजाइन मात्र 4400 टका तापर देखो एटा भी गुटे टेराकोटा डिजाइन रे अछि एटा भी आसबा 4400 एटा भी आसबा 4400 एटा देखो मात्र 4400 टका रे एटा देखुन पर्पल रे स्काई बॉर्डर अछि 4400 देखो केते बड़ डिजाइन भी देखो आपन को 4400 टका देखो स्पेशल सावित्री व्रत रो ऑफर प्राइस रे आपन को मिली जाउची एटा भी देखो चौड़ा धड़ी रे अछि एटा भी देखो मात्र 4400 टका बहुत सारा कलर कॉम्बिनेशन बहुत सारा डिजाइन अवेलेबल अछि आपन जेतकी जल्दी आबा विजिट करू आ सब कलेक्शन एटा संगे संगे स्टॉक आउट हो जासी देखो सब बोले मिलला जिनिस नै सेटा ऑनलाइन भी नौचन बोले भी जल्दी एटा आज ही आइसे वीडियो स्टार्टिंग दिन में देखो जस्ट पहुंची थिला
यहाँ देखो 4400 वीडियो भी शो हो गला देखो मात्र 4400 टंका देखो आपण माने ए कलेक्शन नै पारबे सांची मेरे हैंडलूम संबलपुर रु ये देखो पाटली पाटर देखो जबरदस्त कलेक्शन मात्र 4400 टंका देखो 4400 4400 टंका रहबा एबे देखमा हाफ टिश्यू देखमा हाफ टिश्यू এটা দেখুন গোটে পুরা সাবিত্রী স্পেশাল দেখুন सावित्री स्पेशल রেড রে ইয়েলো येलो रेड कलर देखो मिनी बूटी रहे ये देखो ना आचल लाइट शेडेड তার আঁচল भी पूरा यूनिक रहबा यूनिक रहउची देखो এটা আসবা 13800 টাকা मात्र बहुत ही सस्ता देखो बहुत ही बढ़िया क्वालिटी हाई क्वालिटी देखो पूरा बहुत ही सुंदर दिसवा देखो मात्र 13800 टंका देखो अपन नहीं पारबे कलेक्शन এটা ইয়েলো येलो रे ग्रीन हां লেমন ইয়েলো রে গ্রিন 13500 13500 এটা भी देखो बहुत ही डिमांडिंग बहुत ही वायरल कलर रे अछि मिनी बूटी हाफ टिश्यू 13500 देखो मात्र 13500 टंका रे देखो अपन नहीं पारबे सुंदर कलेक्शन তারপরে এটা হচ্ছে ইয়েলো রে ব্লু রয়্যাল ব্লু 13500 13500 टंका देखो कलर देखो ये कलर भी देखो बहुत ही वायरल हो जे मजिनो खोजुतले नहीं मिलुते एटा 13500 13500 देखो फिर आसी जे जहाँ के दरकार जल्दी जल्दी बुकिंग करो येलो कलर रे खास करी এটা দেখুন সি গ্রিন রে পিঙ্ক কলর র আছে এটা भी আসবা 13500 ये देखो मात्र 13500 टंका रे 13500 এটা নাই মিলে ম্যাম 13500 मात्र 13500 सब नुआ नुआ कलर आसी जे এটা দেখুন পিওর পাটরে আছে দেখে দেমু এটা আসবা 11700 টাকা मात्र 11700 टंका देखो मिनी बूटी प्योर पाटर अच्छे ये देखो ना आंचल এটা আসবা গোল্ডেন কলর केते बढ़िया दिसु देखो साड़ी कलेक्शन टा अपन नहीं पर एटा भी देखो गोटे नया कलर रही छे बहुत ही सुंदर लागो देखो कलेक्शन গোল্ডেন রে রেড কলর ये देखो बॉडी এটা আসবা 12000 টাকা এটা দেখুন আঁচল এটা দেখুন মাত্র 12000 টাকা দেখুন কেড়ে বড় আঁচল দিজি দেখুন সবু শাড়ির আঁচল ধড়ি Unique. জানি করি হি রেট রয়েছে সবু টিকে অলগা অলগা রয়েছে এটা হচ্ছে এক ফুলিয়া পাট এটা আসবা 12300 টাকা দেখুন মাত্র 12300 টাকা রে এটা দেখুন আঁচল এটা দেখুন প্যারট রে রেড কলর র ধড়ি আঁচল আর ব্লাউজ 12300 টাকা দেখুন আপনারা নিয়ে পারবে কালেকশন आज प्रबल भीड़ सावित्री व्रत रे कलेक्शन स्टार्ट होला ना सांची में हेडलूम नाम देखुन ये बाहर ही वीडियो काउंटर एरिया रे ही वीडियो बनाउछु এটা দেখুন রেড রে গ্রিন আছে हमर घरे ही एमती होछि ना रेड रे ग्रीन ये देखुन आछु 11500 अब देखुन मात्र 11500 टका देखुन आपन नहीं पारबे रेड रे ग्रीन बिल्कुल किछि मुई जानि दे ये देखुन अंबुआ पैटर्न रे अछि এটা দেখুন 23500 23500 23500 रे देखुन केते बड़ डिजाइन रो हाफ टिश्यू देखुन बहुत ही वायरल कलेक्शन डा भी सबले मिले नहीं 23500 ये देखुन मात्र 23500 इतरे ब्लाउज वर्क भी मिली ब्लाउज पीस वर्क अछि तब देखमा এটা भी আসবা 23500 ये देखुन बॉडी पूरा छोट छोट प्रिंट केते बढ़िया काम है ये देखुन এটার আঁচল দেখুন সপ্ত নর্তকী আঁচল আছে ব্ল্যাক কলর র ব্লাউজ আছে सप्ताह नर्सरी थे देखुन केरे पॉट डिजाइन सब नवा नवा कलेक्शन देखुन आज वीडियो देखुन एंडा ना कलेक्शन এটা দেখুন গোটে নয়া ডিজাইন আছে 23000 আসবা রস্ট কলর রে কফি কলর আঁচল ব্লাউজ আর ধড়ি আছে 23000 দেখুন আপন नहीं পারবে এটা अवेलेबल আছে এটা হচ্ছে তার আঁচল চললে দেখুন কেতে बढ़िया লাগে দেখুন 23000 রে আপন দেখুন कलेक्शन नहीं পারবে তারপর দেখমা এটা দেখো এটা দেখুন গোটে बढ़िया कलर रे আছে ऐड करा हबा देखुन হ্যাঁ जेना कि নবকোঠি नवकोटी कलेक्शन फुल टिश्यू रे देखुन ফুল টিস্যু রে দেখুন নবকোঠি बहुत ही सुंदर लागु देखुन এটা बहुत रॉयल আসবা लागु আঁচল এই সরি বডিটা এটা এটা দেখুন আঁচল आंचल देखुन कीड़े आंचल देखुन हाथी सवारी आंचल
এইটা হচ্ছে তার লাইনিং ব্লাউজ পিস লাইনিং বহুত 30,500 টাকা 30,500 টଙ୍କା দেখুন নবকোঠির অরিজিনাল তারপরে full tissue। এটা আছে সিলভার টিস্যু রে আছে রামা গ্রিন রে পিঙ্ক কালার বর্ডর আঁচল ଆଉ ধଡ଼ି অল ওভার বডি দেখুন কেতে সুন্দর দিচ্ছে দেখুন কলর টিকে দেখুন মাছ ধড়ি আছে পর্পল ধড়ি আঁচল রে আপন নেই পারবে সুন্দর কালেকশন তারপরে দেখমা এটা ওটা দেখুন টিস্যু রে নিউ কালার কম্বিনেশন আছে বহুত সুন্দর দিচ্ছে শাড়ির এটা নিউ হচ্ছে কালার তার আছে আঁচল। আঁচল এটা ব্লাউজ ওয়ার্ক ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক এটা হচ্ছে তার পুরা বডি রে দেখুন বডিটা কেতে বঢ়িয়া লাগে দেখুন ফুল টিস্যুর জবরদস্ত কালেকশন তারপরে দেখুন ফুল টিস্যু রে কেতে সুন্দর কালেকশন টি আছে এটা হচ্ছে তার আঁচল আঁচল আর ফুল বডি দেখুন কেড়ে বড় বাঁধর দেখুন কেড়ে বড় চক্র কোণার্ক চক্র করা হয়েছে এটা হচ্ছে তার ব্লাউজ ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক ফেলেছে দেখুন এতে বঢ়িয়া লাগে এতে সুন্দর লাগে দেখুন এই কালেকশন আপনারা নেই পারবে সাঞ্চি মের হ্যান্ডলুম সম্বলপুর তারপরে দেখমা এটা লাইট কালার রে আছে এটার প্রাইসটা আসবা 28,500 টাকা 28,500 দেখুন 28,500 টাকা দেখুন ସବୁଥିର ଆଞ୍ଚଲ ମାନେ ডিফরেন্ট Unique আসবা ରହୁଛି। ହଁ ୟୁନିକ୍ ଆସ এইটা হচ্ছে বডি বডি দেখুন কেতে বঢ়িয়া লাগে দেখুন কালেকশন নর্তকী প্যাটার্ন রে আছে এটা দেখো ডবল বর্ডর রে আছে পাটো শাড়ির স্পেশালিস্ট সাঞ্চি মের হ্যান্ডলুম রে দেখুন আপনারা 29,500 টাকা 29,500 দেখুন ফুল টিস্যু রে দেখুন রয়্যাল কালেকশন দেখুন আজিকা আওয়াজে সব ফ্রেশ আর নিউ কালেকশন আসিবার কালেকশন মানে এটা দেখুন আচল 29,500 টাকা দেখুন আপনারা ডবল বর্ডর দেখুন কোণার্ক মন্দির চক্র ডিজাইন কেতে বঢ়িয়া ফুল টিস্যু কালেকশন দেখি পারবে এন্ডা ভ্যারাইটি আপন মানে কাহি দেখবা লই না পান বহুত দূরিয়া দূরিয়া তাঙ্ক নিকি কস্টমার আসুছেন যেতেলে দেখলে কস্টমার ঠিক দিছন বিয়া করিয়া বড় করিয়া যাহাকু দরকার রয়্যাল কালেকশন এটা দেখুন আসি নেই পারবে রয়্যাল কালেকশন এটা দেখুন আচল আও বডি এটা হচ্ছে তা ফুল বডি দেখুন বহুত সুন্দর দিশুଛି দেখুন কলর দেখুন ইউনিক রହୁଛି তারপরে আমি আজিরর কিছু দেখামা পঞ্চম পল্লীর পঞ্চম পল্লীর যেটা কি অফর প্রাইস আছে পঞ্চম পল্লীর বহুত ডিমান্ড রହୁଥିଲା এটা বহুত সেল হইছে আমার লাইভ ভিডিও রে আর এটার প্রাইস গোটে খুলিগিরি দেখামা এটা দেখুন তার আঁচল আর এটা হচ্ছে তার পুরা বডি দেখুন আর এটারে ব্লাউজ পিস আসবা প্লেন আসবা ব্লাউজ ସବୁଥିରେ টিস্যু বর্ডর रहबा এটা আসবা যেনটা নেবে 9,600 টাকা 9,600 দেখুন 9,600 টাকার দেখুন আপনারা নেই পারবে কালেকশন তারপরে দেখমা এটা भी আসবা 9,600 টাকা 9,600 টাকার দেখুন কেতে বঢ়িয়া আছে দেখুন পঞ্চম পল্লীর পুরা দেখুন অফিশিয়াল হাফ প্যাটার্ন টিস্যু অফিশিয়াল প্যাটার্ন দেখুন বহুত সুন্দর দিচ্ছে দেখুন 9,600 টাকার দেখুন আপনারা নেই পারবে কালেকশন তারপরে এটা भी আসবা এখন সাবিত্রী লাগি কলর भी নেই পারবে 9,600 মাত্র 9,600 টাকা তারপরে দেখো এটা भी আসবা 9,600 বহুত সুন্দর কালেকশন দেখুন সব সাবিত্রী লাগি স্পেশাল অফর প্রাইস রে আপনাকে মিলুছে নয়া নয়া কলর কম্বিনেশন নয়া নয়া ডিজাইন র এটা এটা भी দেখুন আসবা 9,600 এটা দেখুন মাত্র 9,600 টাকা তারপরে দেখো এটা দেখুন আস মাত্র 9,600 9,600 টাকার দেখুন আপনারা নেই পারবে কালেকশন 9,600 এটা দেখুন মাত্র 9,600 টাকারে পঞ্চম পল্লীর দেখুন কেতে বঢ়িয়া বঢ়িয়া কালেকশন সব নয়া নয়া কালেকশন আই টাইপর ভ্যারাইটি আপনারা খুঁজবে বলে না পান গায় তারপর দেখমা এটা भी আসবা 9,600 এটা দেখুন মাত্র 9,600 টাকা এটা দেখুন হাতি সবারি ডিজাইন আছে 13,500 13,500 টাকা হাতি সবারি পঞ্চম পল্লীর এই দেখুন তার ধরে টিস্যু ধরিতে আছে সব এটা भी আসবা 13,500 এটা দেখুন মাত্র 13,500 টাকা এটা গর্জিয়াস কালেকশন আছে তারপরে দেখমা এটা দেখুন আসবা 17,000 রে আসবা এটা দেখুন 17,000 টাকার দেখুন আপনারা নেই পারবে কালেকশন বহুত হি সুন্দর বহুত হি বঢ়িয়া লাগুছে কালেকশন যেন কালেকশন দেখলে সেটাই পছন্দ লাগিব এটা দেখুন এটা भी আসবা 15,500 15,500 টাকা এটা দেখুন কেটে বঢ়িয়া এটা भी আসবা 15,500 15,500 15,500 টাকার দেখুন কেটে বঢ়িয়া পঞ্চপল্লীর
শাড়ি পাটা শাড়ি পিওর পাটা শাড়ি এটা भी এটা আসবা 15000 রে 15000 দেখুন 15000 টঙ্কারে আপন নেই পারবে এটা ଗୋଟେ ডিজাইনার কলেকশন আছে যেটা কি আসবা 15000 রে নর্তকী প্যাটার্ন আছে কেড়ে বড় ডিজাইন আছে দেখুন নর্তকী প্যাটার্ন দেখুন 15000 টঙ্কারে দেখুন আপন নেই পারবে পঞ্চপল্লীর কালেকশন তারপর দেখমা এটা भी আসবা 15000 রে এটা भी দেখুন only 15000 রে দেখুন আপন নেই পারবে কালেকশন তারপর দেখমা এটা भी দেখুন এটা भी আসবা 15000 এটা भी দেখুন 15000 টঙ্কা দেখুন সুন্দর কালেকশন আপন মানে নেই পারবে গর্জিয়াস কালেকশন গুলো না বুঝিলা বডি দেখলে এটা দেখুন চড়ের ডিজাইন আছে দেখুন হাফ টিস্যুরে আছে এত সুন্দর এটা হচ্ছে ব্লাউজ পিস সেটা যে লম্বা আছে সেটা সেটাই হওয়ার এটা উঠে দেখুন ভাইরাল কালেকশন বহুত কম সফটওয়্যার আছে দেখুন মাছ সফটওয়্যার স্টার সফটওয়্যার এটা হচ্ছে বডিটা এটা হচ্ছে তার আঁচলটা দেখুন কেতে সুন্দর যে দেখুন শাড়িটা নোয়া কলর ইয়ে একদম परफेक्ट লাগুছে যে भी নেবে বহুত বড়িয়া সুন্দর লাগবে দেখুন কালেকশন তারপর দেখমা এটা আসবা 20500 20500 20500 টাকার দেখুন আপনারা এটা রং ভরা কাম হইছে এটা তার আঁচলটা দেখুন তারপর এটা দেখুন দেখুন লক্ষ্মী পাদরে আছে সেলফ কলর লক্ষ্মী পাথরে আছে দেখুন সেলফ কলর আছে দেখুন এই কলর भी बहुत ही बढ़िया লাগে দেখুন সাবিত্রী ব্রতলে বেস্ট কালেকশন रहबा आपन এটা আসি দোকান রে পারবে এটা দেখুন 23000 দেখুন আপনারা নেই পারবে কালেকশন ললতা ব্লাউজ পিস 23000 এটা 23000 টাকা আজির লাস্ট কালেকশন দেখমা দেখুন নব যেহেতু ভিড় হয়ে গেল না भी একবার দেরা কালেকশন নব কুঠিরে দেখুন ফুল টিস্যু রে হ্যাঁ এটা ফুল টিস্যু আছে ইধার ব্লাউজ भी ফুল টিস্যু আসবা দেখুন বডি এটা দেখুন আঁচল সেটটা দেখুন কেতে এটা হচ্ছে গর্জিয়াস আঁচল এটা তার ব্লাউজ है যেটা কি পুরা ফুল টিস্যু রে আছে बहुत ही सुंदर लागबा देखुन बहुत ही रॉयल लागबा देखुन कलेक्शन आपन मन एटा ऑनलाइन ऑफलाइन दुई माध्यम रे नै पारबे सांची मेरे हैंडलूम संबलपुर आपन मन जेतकी जल्दी बा विजिट करू तांकन आउ भी बढ़िया बढ़िया कलेक्शन अछि आज प्रबल भीड़ गले न देखि पड़बे सकाल 11:30 बजे सेतिले बोली हमें आ वीडियो भी जेना देखाबर कथा देखे ना पारे आपन आसन नो नो कलेक्शन नेकि जे आ भीतर जे केसरा पसंद आला आपन मन ऑनलाइन बुकिंग करि पारबे तो रात आज स्पेशल वीडियो तो आज वीडियो आपन को केंदा लाला कमेंट ने कोन जदि भल लागला लाइक करून शेयर करू चैनल के पला तरह चलबे सब्सक्राइब करू ए वीडियो फेसबुक देखि जन पेज के फॉलो करू तो वीडियो एंड करमा फिर नेक्स्ट वीडियो रे जय मां संभे।